my brothers and sisters in Rama, Arjuna in Barcelona, hermanos y hermanas de la Rama Arjuna en Barcelona. I am very happy to be here for two reasons. Estoy muy contento de estar aquí por dos razones. One is that I see many of my old friends from Girona here. Una es que veo a muchos amigos de Gerona, which means that you did not really have enough of me and you actually are returning. lo cual quiere decir que no tenéis bastante de mí y volvéis. I'm very happy to see some of the other brothers and sisters here who are members of this lodge. También estoy muy contento de ver a otros hermanos y hermanas que son miembros de este grupo. The subject this afternoon is mind, matter and use. El tema de hoy es la mente, la materia y tú. This is only a broad peg to hang the thoughts that I have. Esto solo es una breve presentación de los pensamientos que tengo sobre el tema. So, there are times that we would talk about things which are not strictly within the subject but are related to it. A veces tenemos que hablar de cosas que no directamente tienen que ver con el tema, pero que se relacionan. Sí. Working? It's always nice to begin with a bang. I'm sure you're all aware of the three objects of the Theosophical Society and its motto. Estoy seguro de que conocéis los tres objetivos de la Sociedad Teosófica y su eslogan. And when we talk about subjects like we did in Girona, like karma, like our thoughts, Cuando hablamos de temas como los que tratamos en Gerona, el karma, el pensamiento, then in a way we are talking about matters related to the three objects of our organization. con estos temas estamos siempre hablando de temas relacionados con los tres objetivos de la sociedad. This afternoon we are going to see the relationship between our thoughts and matter. Hoy vamos a ver la relación entre los pensamientos y la materia. And when I say you, because it's also me. Y cuando digo tú, naturalmente también soy yo mismo. The power of thought is a very important power for human beings. El poder del pensamiento es algo muy importante para el ser humano, para el poder del ser humano. Because it is really a power that generates energy. Porque es un poder que realmente genera energía. So each one of us is actually a powerhouse of energy. En realidad cada uno de nosotros es una central de producción de energía. So therefore, if we look at it in the context of the three objects, Si lo examinamos a la luz de los tres objetivos de la sociedad, if we look at the first object, our thoughts have to be compassionate. si miramos al primer objetivo, nuestros pensamientos tienen que estar llenos de compasión. If you look at the second object, it says that it's a comparative study. So we have to know, at least intellectually, what our thoughts can do. Si estamos en el segundo objetivo, que es el estudio comparativo, tenemos al menos que saber lo que nuestros pensamientos pueden hacer.
And if you look at the third object, then it is meant to investigate how these thoughts influence matter. Si estamos en el tercer objetivo, se trata de investigar cómo los pensamientos pueden influenciar en la materia. Sometimes for people who are not interested in this subject, A veces hay personas que no están interesadas en este tema. they would say, if you ask them what is matter, they would say never mind. Entonces, si les preguntas a esas personas que no están interesadas qué es la materia, no les importa. And if you ask them what is mind, they'll say doesn't matter. Y también si les preguntáis qué es la mente, tampoco les interesa. So, for a theosophist, both mind and matter are very important. Pero para un teósofo, las dos cosas, mente y materia, son muy importantes. In the three truths which we spoke about last week, En las tres verdades de que hablamos la semana pasada, written in the book Idol of the White Lotus, escritas en el libro Idol of the White Lotus, Idol, Idol, I-D-Y-L-L. el idilio del loto blanco. Maybe Collins gives us three truths. Collins nos da tres verdades. She says each man is his own absolute lawgiver. Cada ser humano es una persona que se da a sí mismo su propia ley, The dispenser of glory or gloom to himself, se da a sí mismo gloria o miseria, the decreer of his life, también decide sobre su vida, his reward, his punishment. tanto su recompensa como su castigo. Now, this means that your thoughts actually decide your future. Esto quiere decir que nuestros pensamientos deciden nuestro futuro. And therefore, if you think about how serious this matter is, then you would start concentrating and being mindful not only about what you do or say, but about what you think. Entonces, si nos tomamos esto en serio, iremos con cuidado con nuestros pensamientos, porque veremos que deciden sobre todo lo que hacemos, sobre nuestras vidas. Today we have very little time. Hoy tenemos poco tiempo. We have in all maybe at the maximum close to 1 hour. Tenemos como máximo cerca de una hora. And in this 1 hour, we would try to investigate the power of thought. Y en esta hora intentaremos investigar sobre el poder del pensamiento. And I would like to tell you, those people who are particularly interested in knowing things through science, Y las personas que en particular les interesa saber las cosas a través de la ciencia, that what the ancients had said about thought is now being demonstrated by modern science. a estas personas les podemos decir que lo que los antiguos dijeron sobre el pensamiento, ahora la ciencia moderna lo está demostrando. All of you must also be aware of a little book called Practical Occultism by H.P. Blavatsky. Algunos de vosotros conoceréis el libro Ocultismo Práctico por Blavatsky. She differentiates between occultism and occult arts. Hace una diferencia ella entre ocultismo y artes ocultas. And she says that the true occultist or theosophist should not try to consciously go and develop these occult arts. Dice que el verdadero ocultista o teósofo tendría que ir con mucho cuidado en no desarrollar estas artes ocultas. Many times you find people wanting to become clairvoyant or clairaudient, Muchas veces encontráis a personas que quieren tener la clarividencia, clariaudiencia, or try and go to some so-called teacher who would help you to raise your kundalini, o irán algunas personas a buscar un maestro para despertar su kundalini. So all these are more or less sure ways of going in for insanity. Muchas de estas cosas son vías para llegar a la enfermedad mental. So therefore, all these come to you at the right time. Todas estas cosas vendrán a nosotros en el tiempo adecuado. So don't go after psychic powers. Así que no tenemos que perseguir poderes psíquicos, Don't go after these occult arts. no debemos
ir hacia estas artes ocultas, it is very important for us to look within and to listen to our intuition. lo más importante es que vayamos dentro de nosotros y sigamos nuestra intuición. Keeping this in mind, Teniendo esto en mente, let us see some of these powers which yogis and high initiates have. veamos algunos de estos poderes que grandes yogis, grandes iniciados tienen. These have been bestowed on them by nature and karma. Esos poderes les han sido concedidos a ellos por el karma And nature. y la naturaleza. You would have heard the word siddhis, Habréis oído hablar del término sánscrito siddhis. and these siddhis are the great powers. Estos siddhis son los grandes poderes. I would suggest you switch off the mobiles because that could be disturbing. Pide que se apaguen los móviles. There are 23 siddhis according to ancient traditions. Según las tradiciones antiguas, hay 23. 23 siddhis principales. But when I speak about all this, again keep in mind that these come with spiritual progress and one should not be in a hurry. Pero al hablar de ellos, tened siempre en cuenta que vienen naturalmente en el proceso espiritual, no hay que perseguirlos, no hay que tener prisa. These 23 are divided into the great, the medium and the small. Estos 23 se dividen en los grandes, los medianos y los menores. The great ones, the great siddhis are 8. Los grandes poderes son 8, The medium are 10 los medianos son 10 and the small are 5. y 5 los menores. During her life, H.P. Blavatsky has demonstrated some of these. Durante su vida, Blavatsky demostró algunos de estos poderes. For example, she was able to sit at one place and view documents at a very far away place. Por ejemplo, estaba sentada en un sitio y podía ver documentos que estaban en un sitio muy lejano. It was also possible for her to take astral dictation. También tenía la capacidad de poder hablar a nivel astral, comunicarse a nivel astral. I remember an incident which is not published, but it is known within my family. También hay una anécdota especial dentro de su familia, That when my great-grandfather, that's my grandfather's father, cuando su tatarabuelo was sitting on the couch, relaxing, estaba tumbado en un sofá. she was at that time writing. Sí, Rama. No, HPB, my grandmother, yes. Blavatsky estaba entonces Yeah. escribiendo. At that time, he was in a state between waking up and sleeping. Estaba en este estado intermedio entre despierto y durmiendo. And he could hear very clearly a dictation to HPB. Y pudo sentir claramente un dictado, una comunicación a Blavatsky. And later on, when she was correcting it, Y luego cuando estaba corrigiendo, he said something about what he heard. dijo algo sobre lo que había oído. And so she said, oh, so you also heard it. Así que ella dijo, también lo oíste tú. And anything that you wanted, HPB could bring it there. Cualquier cosa que querías lo podía traer. They were looking for an almanac. Buscaban un almanaque. Within a few seconds, it fell. En unos pocos instantes cayó el almanaque. Now, for a person outside, you might think, oh, it would be great to have those powers. Una persona desde fuera diría, qué bien tener estos poderes. But just imagine the danger of those powers without the strong ethics and spiritual stature of the person. Pero imagínate el peligro que representan estos poderes sin la dimensión, sin la calidad espiritual y ética. Then you end up becoming a black magician. Puedes acabar siendo un mago negro, And you start doing things for your selfish interest. porque empiezas a hacer estas cosas para tu propio interés egoísta. But I'm going to speak about 3 of these 23 siddhis. Quiere mencionar en particular 3 de los 23 poderes.
which maybe four, quizás 4, which was demonstrated by theosophists, que han sido demostrados por los teósofos and in the presence of other people, y delante de otras personas, people who were questioning whether it was possible. personas que eran escépticas delante de esto. There are two siddhis called Mahima and Garima, Mahima y Darima son 2 siddhis en particular, and there's another one called Laghima. y la Gima es otro poder. Now, Garima means to make your body so heavy that nothing can lift it. Garima quiere decir que puedes hacer que tu cuerpo sea tan pesado que nada lo puede mover. And Laghima means so light that even a feather is heavier than you. Y la Gima es lo contrario, tan ligero que incluso una pluma es más ligera. Once when they were waiting for a train, Una vez esperando un tren, in those days they used to weigh the wood for the engine, the coal and the wood and all that. estaban con la madera para el motor. Engine is motor? Engine motor. And HPV sat on one side, Y Blavatsky se sentó en un lugar and on the other side they put so much of weight. y en el otro del lado pusieron un gran peso. But she was down and the weights were up. She was down and the weights were up. Pero ella estaba sentada, ¿no? Y el peso iba para arriba. Now this was a demonstration of Garima. Esto era una prueba de Garima. Then she asked them to remove all the weights, Entonces les dijo a los otros que había por ahí que sacaran todo el peso. and there was nothing on this side, No había nada al otro lado de ella, but she was on top. pero estaba ella arriba. Okay, so this she did to demonstrate that it is possible for a human being to demonstrate such things. I mean, if he had the powers to do it. Todo esto lo hizo para demostrar a la gente que estaba allí que es posible tener estos poderes y hacer estas cosas. Then it was also true that Damodar had learnt many of these things. Have you heard of Damodar Madlankar? Damodar también sabía hacer estas cosas. Os pregunto si habéis oído hablar de él. He was able to live, or while he was in North India, his voice could be heard in South India. Cuando estaba en el norte de la India, por ejemplo, se podían escuchar sus palabras en el sur de la India. In South India. Yeah, so, okay. So, this was something which was again possible for a yogi. Esto era algo posible otra vez para un yogi. Now, when it came to Annie Besant and Leadbeater, they demonstrated one more siddhi. Entonces Leadbeater y Besant también demostraron otro siddhi, otro poder. I would like to draw your attention to a particular work of great interest to scientists called Occult Chemistry. Química oculta es un libro especialmente importante para científicos sobre el cual quiero llamar vuestra atención. Where the consciousness of the person shrinks into an atom, La conciencia de la persona se va reduciendo hasta un átomo and using that power is able to count the number of subatomic particles. y usando este tipo de poder puede llegar a contar el número de partículas subatómicas de aquel átomo. Between 1895 and 1933, Entre el 25 y el 33, Leadbeater and Annie Besant studied the composition of atoms of various elements on the periodic table. Besant y Leadbeater estudiaron la composición de los átomos de la tabla periódica de los elementos. And even today, people wonder how they did it without an electron microscope. Y aún hoy se preguntan muchos cómo lo hicieron sin el microscopio electrónico normal. And almost everything except one was correct. Y casi todo excepto uno fue correcto. And there are sketches in this book of the spiral structure of the atom and various details which could not have been done without an electron microscope. En sus escritos hay descripciones detalladas de estructuras subatómicas que no se pueden saber normalmente sin un microscopio electrónico como el que usan los científicos. Even today, there are good friends of mine who are extremely well-known internationally nuclear scientists who say that this is a mystery.
Él conoce a científicos nucleares que en estos momentos también están diciendo que saber estas cosas sin el microscopio es imposible. But if you go back and see, all these were not developed by them for any personal benefit. Pero fijaos en que esas personas que sean Leadbeater no desarrollaron estos Not only poderes. Leadbeater, everyone. Todas esas personas con esos poderes no desarrollaron estos poderes para un fin personal. And right from the time of H.P. Blavatsky, Damodar and Subbarao, and then Annie Besant and Leadbeater, later on Geoffrey Hodgson and Dora and Fritz Kunz, all of them have demonstrated this. Todos ellos, en particular cita Blavatsky, Damodar, Leadbeater, Hodgson, Subbarao, Fritz Kunz, Dora y Fritz Kunz, todos ellos demostraron estos poderes. And they used different powers. For example, Dora Kunz was involved with healing in a very big way in the United States. Utilizaron poderes diferentes. Dora Kunz, por ejemplo, la sanación. Yes. So we find that when we have a certain self-control of thought and when we are mindful, cuando tenemos un cierto control del pensamiento y podemos focalizar la mente, and we are meditative in our approach, y somos capaces de tener una mente meditativa, when we are one-pointed at all times, cuando podemos concentrar en un momento, then, as I explained during the summer school, we are actually meditating all the time. Entonces estamos meditando todo el tiempo, como dijo en la escuela de verano. If you are having a cup of coffee, you are meditating on the cup of coffee. Si estás tomando una taza de café, estás meditando en la taza de café. If you are walking, it is a meditative walking. Si estás caminando, es una meditación caminando. Therefore, everything you do, sitting, standing, listening, it's all meditative. Todo lo que haces, estés sentado, estés caminando, estés pensando, todo es meditación. That is why we spoke about Patanjali's statement about performing samyama. Eso es lo que dijo que Patanjali llama Samyama. samyama. We spoke about this in great detail Samyama. during the summer school. En la escuela de verano habló de todo esto. And samyama is that meditative state which comes from concentration, meditation and finally union. Samyama es este estado meditativo que viene de la concentración, la meditación y la unión, finalmente. So, at that time, what you observe becomes one with you. Entonces, lo que estás observando deviene uno contigo mismo. Any branch of knowledge, anything in nature, if you meditate on it, you become one with it ultimately. Finalmente, todo objeto de conocimiento, todo objeto en la naturaleza, si lo observas, acabas siendo uno contigo mismo. Dr. Taimini says, a careful consideration of the facts mentioned. El doctor Taimini. Dr. Taimini is a theosophical author. dijo, His name is not here. A careful consideration of all the facts mentioned. una consideración atentiva de todos estos factores, It will show that samyama really means is really a means of passing from the outer expression to the reality within. un examen detallado de todo esto muestra que samyama es realmente un instrumento para pasar de la expresión exterior a la realidad interior. This is very important. It's a very serious thing. Esto es muy importante y muy serio. Whatever may be the nature of the relationship between the outer expression and the inner reality. Cualquiera que sea la naturaleza de la relación entre la expresión exterior y la realidad interior. Now, I would also like to draw your attention to some of the books in theosophical literature which speak of the thought of power. I mean, the power of thought. Ahora quiere repasar algunos libros importantes en la teosofía que hablan de este poder del pensamiento. One of those is the book called Thought Forms, Las formas del pensamiento es uno de ellos, in which there are three things which happen when you are
you can either direct a thought towards a person, Aquí hay tres cosas: dirigir el pensamiento a una persona or towards an object, o hacia un objeto, and I will tell you which are the three so that y el it tercero, becomes. Well, we'll come back to that later, but ya volverá luego. if you project a good thought, assume that somebody is in hospital, Imaginad, por ejemplo, que alguien está en un hospital and you focus your thoughts on that person's recovery y concentras el pensamiento en la recuperación de aquella persona, without distraction, sin ninguna distracción, with a pure motive, con un motivo puro and focused with utmost concentration and mindfulness, y poniendo toda la concentración y toda la atención mental and direct your energies, y dirigiendo tus energías, then you would find that it has an effect. entonces te das cuenta de que realmente tiene un efecto. But the problem is that people do not have faith in themselves. El problema es que la gente no tiene fe en ellos mismos. I will tell you a story. Os va a explicar una historia. You might have heard this story before. Quizás ya la hayáis escuchado. There was a priest of the church Había un sacerdote de la iglesia who called for a large meeting que llamó para una reunión grande, because there was no rain in that city. porque no había lluvia en aquella ciudad. He said, let us all gather together and pray for rain. Entonces dijo, nos vamos a reunir y orar por la lluvia. So there was a big gathering on the riverbed. Así que hubo una gran reunión justo al lado del río, del curso del río, To pray para orar, for rain. para la lluvia. But the pastor was very angry with them. Pero el pastor estaba muy enfadado con la gente. Do you know why? ¿Sabéis por qué? He asked them, where are your umbrellas? Dijo, ¿dónde están vuestros paraguas? If you believe in your prayer, you should be having them with you. Si creéis en vuestra oración, traeréis los paraguas. So therefore, we are very much like people who do not have faith in our thoughts. Así que no tenemos fe en nuestros propios pensamientos. And therefore, when we pray for it's not actually prayer, but when we send our thoughts for something, it does not carry the same weight. Entonces, si concentramos la atención en una cosa, no va a conllevar el mismo peso. Why I tell you this is, today scientists have done many experiments. Os explico esto porque actualmente los científicos han hecho muchos experimentos. And I'm going to talk to you about those experiments which are called mind over matter experiments. Y os va a hablar en particular de los experimentos que son llamados de la mente sobre la materia. This is not just intellectual knowledge, No es conocimiento intelectual únicamente, but knowledge that will help you to direct your thoughts pero conocimiento que os ayuda a dirigir vuestros pensamientos and bring about a better atmosphere around you, y crear un ambiente mejor a vuestro alrededor, within you, dentro de vosotros and consequently in the entire world. y, todo el mundo. consecuentemente en todo el mundo. Now, some of these experiments are very interesting. Algunos de estos experimentos son muy interesantes. There is a scientist called William Tiller. Hay un científico llamado William Tiller. I'm sure you have heard of him, of William Tiller. Habréis oído hablar de él. Okay, William Tiller has done a few very interesting experiments Este científico William Tiller ha hecho varios experimentos muy interesantes, using electronic devices, utilizando instrumentos Oh, electrical electrónicos devices. o eléctricos, where these are called intention implanted devices. Intention implanted devices. son devices, instrumentos que llevan incorporada la intención. Now, it's very interesting because this device which has been made by him, Este instrumento o máquina que ha sido creado por él he gets 4 experienced meditators coge a 4 meditadores con experiencia and he describes those people as highly inner self-managed people. y los describe como personas que tienen un alto grado de capacidad de gestión interior. That means they are people who have been meditating for a long time. Gente que ha meditado durante mucho tiempo. So what he does is, the intention
in this experiment is to change the pH of water. La intención, el objeto de ese experimento es cambiar el pH, ¿cómo se llama? El pH es igual del agua. Yes, the pH either from acidic to alkaline or alkaline to acidic. De ácido a alcalino o al revés. And even to change one unit is an extraordinary achievement. Incluso cambiar una unidad ya es un logro muy importante. So these devices were sent 2,000 miles away. Estos aparatos fueron enviados a 1000 millas and kept near the sample of water, y puestos cerca de la muestra de agua, and the pH changed. Y el pH cambió. And this was repeated many times. Y esto se repitió muchas veces. To prove that these things are possible. Para demostrar que estas cosas son posibles. And then, of course, he spoke about other subjects like zero-point energy, but that has got nothing to do with our subject. También habló de otros temas como la energía punto cero, pero esto es otro tema. Then we also go to another interesting project, which is called the Global Consciousness Project. Quiero citar otro proyecto muy interesante que se llama el proyecto de la conciencia global. Proyecto de la conciencia global. And this particular project has been conducted by a scientist called Roger Nelson. Roger Nelson es el científico que ha hecho ese experimento. And he came to Adyar and spoke, and we all met him. Vino a Adyar, lo conocieron y habló con todos ellos. Here he uses what is he uses an electronic device. Aquí utiliza un aparato electrónico. So listen carefully because I'm going to read what exactly happens. Escuchad atentamente porque va a leer lo que pasa exactamente. Says the behavior of our network of random sources. El comportamiento de toda nuestra red de fuentes aleatorias is correlated with interconnected human consciousness on a global scale. Está correlacionado con la conciencia humana interconectada a nivel global. Which means that we are all interconnected. Lo cual quiere decir que estamos todos interconectados. Which is again a theosophical truth. Lo que es una verdad teosófica. So he says that when human consciousness becomes coherent, cuando la conciencia humana se vuelve coherente, the behavior of random systems may change. El comportamiento de los sistemas aleatorios puede cambiar. So he has put sensors with what are called random number generators. He has put water. He's not water. He has put sensors. Sensors. Ha puesto sensores en lo que llama Random Number Generators, RNG, que es generadores de números aleatorios. The ancient sages, the saints, the sages, they all spoke about the unifying field of consciousness. Los sabios antiguos siempre hablaron de un campo unificado de conciencia. And this particular project has something to do with science trying to establish this as a fact. Y este proyecto tiene que ver con el establecimiento de esta verdad antigua como un hecho científico. The Global Consciousness Project is an international collaboration of scientists and engineers. El proyecto de la conciencia global es un proyecto internacional multidisciplinario de colaboración de científicos e ingenieros. And 15 years of research has gone into it. Y ya se han llevado a cabo 15 años de investigación. And it is interesting to see that when the computers measured the effects of major events in global consciousness, the patterns were very interesting. Cuando se intentaron medir the patterns which the human emotions on major events, se intentaron medir las consecuencias de las emociones o pensamientos humanos en hechos importantes, en sucesos importantes. For example, if you had y se dieron cuenta de que los patterns, los modelos eran muy interesantes. For example, if you had a soccer match, World Cup, por ejemplo, tenéis un partido de fútbol, una final, and there is an immense generation of collective thoughts and energy there.
Ahí hay una gran producción de pensamiento y energía colectivos. So when you put the device there, it transmits a particular kind of activity Si pones esta máquina allí, está transmitiendo una actividad muy particular of the consciousness, de la conciencia. and this random number generator measures it. Y esta máquina está midiendo todo este impacto. This has also measured 9/11, the disaster, the terrorist attack in New York on 9/11. Esto también midió el famoso ataque terrorista del 9 del 11. It has also measured the emotions at the time of Lady Diana's accident and death. Esta máquina también pudo medir lo que pasa con la muerte, accidente y muerte de Lady Di. So when you look at this whole thing, it's very interesting to see that how together we create certain impulses which have an impact on the world. Así que con todo esto se puede ver que creamos unos pensamientos, unas emociones que tienen un impacto en el mundo. And therefore, it is not unscientific to say that we can all gather together and send thoughts of peace. Así que, desde un punto de vista científico, podemos decir que podemos juntarnos para enviar pensamientos de paz al mundo. But you should not be like the people who came without an umbrella. Pero no tenemos que ser como la gente que vino sin el paraguas. You should come with that intention Tenemos que venir para hacer esto con la intención and the focus. y la concentración. And if you think that there might be a conflict between two countries, Y si crees que va a haber un conflicto entre dos países, there is nothing wrong in theosophists and general public gathering together and jointly saying, not only in this center but in all the world, we will send peace to that part of the world. si va a haber un conflicto, pues tiene mucho sentido que teósofos y gente en general nos juntemos para enviar pensamientos de paz a esta zona y al mundo en general. I have another friend who is a famous scientist, Tengo otro amigo que es un famoso científico, and he was associated with Krishnamurti. estuvo asociado con Krishnamurti. His name is Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es su nombre. He lives in London Vive en Londres and is pretty well known. y es muy famoso. Now he speaks, in his scientific words, Él habla en su lenguaje científico of something called morphic resonance. algo que se llama resonancia mórfica. So his hypothesis of morphic fields and morphic resonance Su hipótesis de resonancia y campos mórficos leads to a vision of living, developing universe with its own inherent memory, the universe's memory. nos lleva a una visión de un universo vivo que se desarrolla con su propia memoria inherente. Does this not sound like the Akashic records No suena como los campos akáshicos. and the significance of these Akashic records in different planes of consciousness, Y la existencia de esos campos akáshicos en diferentes niveles de conciencia. which means that whatever you say, whatever you think, whatever you do, in their own way get imprinted in this inherent memory of the universe. Eso significa que todo lo que pensamos, decimos y hacemos queda de alguna manera impregnado en estos campos akáshicos, en estos campos de memoria del universo. But here, in Rupert Sheldrake's experiments, it's not only the thoughts of human beings, but their impact on animals that is interesting. En el caso de la investigación de Sheldrake, no solo el impacto entre los humanos, sino el impacto de los pensamientos humanos en el mundo animal. Now, many of you have dogs as pets. Algunos de vosotros, muchos tenéis perros u otros animales domésticos. Even Angeles and Ana Maria have dogs, very nice dogs, Ángeles y Ana María tienen perros muy majos, very friendly. muy And- amistosos. And they have a sense which, and there is also a cat. And I'm going to talk about both the dog and the cat in these También experiments. hay un gato y va a hablar del perro y del gato. And in these 3 days, I have become good friends with the cat. En estos 3 días ha sido un buen amigo del gato. There is no time to become friends with the dogs, but I became friends with the cats. No había tiempo para ser amigo del perro, pero sí del gato. Now, the cat tries to talk to you. El gato intenta hablar contigo. Okay, but I'm going to tell you about the experiment because there's very little time. Como hay poco tiempo, vamos a hablar del experimento. They observed the behavior of the dog
observaron el comportamiento del perro. Every day, for several days, Cada día durante unos cuantos días, how it reacts when its master or owner begins or starts returning home. cuál es la reacción del perro cuando su amo ya va viniendo hacia la casa. The dog would go and wait for the owner. El perro iría esperando al amo. This has got nothing to do with the time of the return Eso no tiene nada que ver con el tiempo del retorno and the mode, whether it's by taxi or bus or car. y la manera, tanto da que sea que vuelva el amo en taxi, en autobús, lo que sea. Any time that the owner started, Cada vez que el amo empezaba a retornar, the dog was ready el perro ya estaba preparado to receive the master. para recibir al maestro. This al amo. was an experiment. Esto es un experimento. In another case, the cat did not want to go to the veterinary doctor. En otro caso, el gato no quería ir al veterinario. And if the cat missed the appointment, the doctor would not see the cat. Y si el gato fallaba para ver al veterinario, ya no lo vería. So every time the owner tried somehow to take the cat, at that time the cat would run away. Cada vez que el amo intentaba coger al gato para llevarlo al veterinario, el gato se escapaba. The owner tried to change the time of the day with the doctor El amo incluso intentó cambiar los horarios con el doctor. and made various kinds of changes to catch the cat, Hizo varios tipos de cambio para atrapar al gato, to take the cat to the doctor. para llevar al gato al médico. Never succeeded. Pero Somehow, nunca lo pudo. at that time the cat would disappear. Siempre desaparecía el gato. Okay, so that means there is a relationship between you and your pets. Eso quiere decir que hay una relación entre vosotros y vuestros animales domésticos. There is another practical point in this thing about morphic resonance. Hay otro punto con relación a la resonancia mórfica. If, for example, you are answering a question paper Si estás contestando a un examen, in an exam, si estás contestando el formulario en un examen, if the majority of the people complete a question, la mayoría de la gente completa una pregunta, a student who is relatively weak in that is more likely to answer it correctly. un estudiante que es flojo puede responder más correctamente. So sometimes they tell the students who are not completely confident, A los estudiantes que no tienen mucha confianza en sí mismos, finish only the questions you know, se les dice, acabad las preguntas que sabéis bien, then wait for some time. entonces esperad un poco. And from the morphic field, there is a better chance that you get to guess the correct answer. Y desde el campo mórfico, entonces hay una mejor posibilidad de que contestes a la pregunta. So this is again experimented, and there are still observations going on all these. Esto se ha experimentado realmente y se hacen observaciones sobre ello. And then there is this interesting parrot. Hay también un tema de un loro. And I have seen the video. He visto el vídeo. There are a group of cards like tarot cards Hay cartas como de tarot in one room, en una habitación. and her owner, the mistress of the parrot, the lady, she is picking up a card, Y la dueña del or loro she is coge una carta. and the parrot picks up the same. Y el loro coge la misma carta que la dueña. So there would always, either it is that way or she says something, but it's the same. Pero la dueña y el loro hacen lo mismo. Now this is all on the internet, Eso está en internet. and these experiments are going on to show that thoughts have an impact on matter. Y estos experimentos continúan para demostrar que el pensamiento tiene un impacto en la materia. And then there have been some extraordinary developments in the quantum theory. También ha habido desarrollos impresionantes en la teoría cuántica. Now this might be a bit technical to many, but it's not that I am a scientist, but let us try to understand. Esto puede ser un poco difícil para algunos, él tampoco es científico, pero intentemos comprenderlo. The study says when a quantum observer El estudio dice, cuando un observador cuántico is watching quantum mechanics states, está observando estados cuánticos, particles can also behave as waves. las partículas también pueden comportarse como si fueran ondas. And it is explained that this can be true for electrons at the sub-micron level. Esto
puede ser verdad para los electrones en el nivel at the submicron level. submicrónico. I'm not going into this, No voy a entrar en detalles, but your thought, the minute you even observe, the particles behave differently. en el mismo momento en que estamos observándolas, las partículas se comportan de otra manera. This is an extraordinary thing. Eso es algo extraordinario. And that again demonstrates that there is a connection between your thought and matter. Y otra vez demuestra que hay una relación entre nuestro pensamiento y la materia. And you know, the Weizmann Institute has done a lot of work in this. El Instituto Weizmann ha hecho mucha investigación sobre esto. And then you have another siddhi again, so to say, which H.P. Blavatsky used. But it is like, it's called, Hay otro siddhi todavía, como decía Blavatsky, it is called remote viewing. se llama la visión a distancia. For example, you keep something in this room or in that room, Por ejemplo, ponéis algo en esta habitación o en otra habitación and you ask me to read it. y le preguntáis a él que lo lea. And if I had that ability, Y si tiene este poder, I can read it. puede leer lo que está en aquella habitación. And this is done under test conditions. Y esto se hace en condiciones de prueba científica. And some of these researches have been conducted by defense and other scientists in America and Russia and other places. Estos experimentos se han hecho con científicos en Rusia, en Estados Unidos. Very similar to this, a book was brought out in the 70s called Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain. Un libro llamado Descubrimientos psíquicos Yeah, Behind the Iron Curtain. You know, más Soviet allá, Union. más allá del telón de acero. Fue un Yeah, libro muy the- importante the- hace unos the años. Soviet Union. Más allá del telón de acero, el bando comunista. It was authored by Sheila Ostrander and Lynn Schroeder. Ese es el nombre del autor. Okay, those two names. And in that book, they acknowledge that now they are trying a little of that vast knowledge of H.P. Blavatsky. It's acknowledged by scientists. Los mismos científicos reconocen explícitamente que están utilizando una parte pequeña del conocimiento de Blavatsky. Now, I'd like to take you to a very interesting experiment conducted by, I think, a Japanese scientist. Ahora nos va a llevar a un experimento muy interesante que lo hizo un científico japonés. And as the time is very short, I will try to, these would be the last two experiments, and then we can dwell a little about the power of thought. Why I'm saying this is that we are talking about mind and matter and modern science as well. Va a hablar aún de dos experimentos más y entonces va a desarrollar un poco más del tema del poder del pensamiento sobre la materia. Now, there are two experiments which a Japanese scientist has done. Hay dos experimentos en particular que un científico japonés ha hecho. His name is Masaru Emoto. Masaru Emoto es su nombre. Have you heard of him? ¿Habéis oído hablar de él? And you have all heard about the water experiment? ¿Habéis oído hablar de los Forming of experimentos the del agua, crystals? la formación de los cristales And have you heard about the rice? y el arroz? It says in one, it says thank you, in the other one it says you fool. En un lado el arroz dice gracias, en otro dice estás loco. And the impact on that, Y el impacto de esto. one is fresh and the other becomes, every day people would go and treat one nicely and abuse the other. It was an experiment. Un experimento veía como la gente trataba bien una cosa y mal otra cosa. And this Y el was, impacto que tenía. and these were path-breaking experiments. Estos Because fueron experimentos muy impresionantes, con un gran impacto. if positive thoughts were given to the water or the rice, Okay. they had good patterns. Si los si pensamientos, The water. pensamientos positivos se aplicaban al agua o al arroz, se producían cristales muy bonitos. But otherwise, if they were abused, they would be bad. Pero si se trataba mal al agua o al arroz, las formas de los cristales eran muy feas. I have lectured all over the world, or most parts of the Ha world, dado conferencias por todo el mundo and I saw something very interesting in Africa. y vio una cosa muy interesante en África. If I remember, it was either Kenya or I don't remember, but in East Africa. Quizá era Kenia, pero en todo caso el este de África. If they want to kill a tree, Si and they quieren, cut a tree, si quieren cortar un árbol, those people don't cut the tree. no cortan el árbol. The whole village goes there and starts abusing the tree. Primero todo el pueblo vaya y trata mal al árbol. You can think that it is probably not the best thing to do, but still
They go and do it, and eventually the tree dies. Quizás penséis que no es la mejor manera de hacerlo, pero lo hacen y al final pues el árbol acaba muriendo. But the experiment, what I'm trying to say is that you are constantly generating thoughts. Lo que intenta explicar es que estamos continuamente generando pensamientos. Sometimes these are of people whom you don't like. A veces hay gente que no nos gusta. Sometimes it is about people you like. A veces sobre gente que sí que nos gusta. Can you believe that each one of these is in the subtler planes of consciousness creating a certain force? En todos los casos, nuestros pensamientos sobre estas personas está creando un campo a nivel de la energía del pensamiento. And that force has an effect, it creates a cause. Y esta fuerza tiene un efecto. And the effects generated by that also affect you. Y el efecto generado por eso también nos afecta a nosotros mismos. So if you don't send thoughts of love, así que si no enviamos pensamientos de amor, you will not receive the love. No recibiremos amor tampoco. And what is worse, y lo que es peor, the person about whom you think badly, y la persona acerca de la que pensemos en malos términos, and all people who don't like him or her, y todas las personas que tampoco les gusta aquella persona, it affects them in different ways. Afecta a todo el mundo de diferentes maneras. And the karmic effects of the whole thing bounce back to you. Y el efecto kármico negativo de todo esto vuelve a nosotros de alguna manera. You know that it's probably a biblical or some saint had said, or was it Jesus himself who said, do unto others as you would wish done unto you. Sabéis que Jesús, alguna cita bíblica, algún sabio ha dicho, haced a los otros lo que os gustaría que los otros también hicieran hacia vosotros. These things are not meant only for the books, it is meant for living. Estas cosas no son solo para libros, son para la vida. We live the same life as others, we wear the same clothes, we eat the same food. Hacemos la misma vida que los demás, llevamos las mismas ropas, comemos la misma comida que los demás. How are we different? ¿En qué somos diferentes? What is the right way of living? ¿Cuál es la vida correcta? What is the responsibility of a theosophist? ¿Cuál es la responsabilidad de un teósofo? And what is the collective karma of a theosophist after knowing all this? ¿Y cuál es el karma colectivo de un teósofo después de saber todas estas cosas? It is to live the life in the right way, live one's life in the right way. Es vivir la vida de la manera correcta. To be mindful of our thoughts. Ser atento al pensamiento que tenemos. And align our words and our actions to the right thought. Y alinear lo que decimos, lo que hacemos al pensamiento correcto. Then there will be right thoughts. Entonces habrá pensamientos correctos, right words, las palabras correctas, and right action. Y la acción correcta. Gracias. Sorry, Mr. Professional, it's very difficult. It's very difficult. Disculpar por la traducción, es muy difícil, te das cuenta lo difícil que es traducir. Es muy difícil. Today's talk was not very technical. No era una charla muy técnica. In the Escuela de Verano, Ana Maria and Daniel, I have to bend 1,000 times and thank you for the translation. It was very difficult. Yes, I understand.